शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजनार शुभारंभ करुछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आपंक सीधा नहीं जाऊँ आदिवासी मेला उद्घाटन अवसर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजनार शुभारंभ करिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही योजना रे राज्यर 3 लाख जनजाति छात्र छात्री को वार्षिक 5,000 टंका लेखाएं एककालीन प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जायछि। जनजाति कल्याण पई सरकार देथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिछंती। एथिपई 156 कोटी टंकार व्यवस्था करिछंती राज्य सरकार। प्रदर्शनी पड़िया रे ए अवसर रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे शहीद माधो सिंह को अणनाती लोकेश्वर सिंह बरिहा को संबर्धित करा जायछि। लक्ष्मणपूर्ति परे सुश्री प्रियंका हेम्ब्रम को स्वागत करिवो। 1,000 टंकार प्रोत्साहनमूलक अर्थराशि माधो सिंह हाथ खर्च योजना अंतर्भुक्त प्रियंका हेम्ब्रम। अधिक सूचना पाई सीनियर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी आम सह रहिछंती। निरंजन, शहीद माधो सिंह योजनार शुभारंभ होईछि जेउथरे जनजाति छात्र छात्री को आमे देखुछु मुख्यमंत्री सहायता राशि प्रदान करुछंती। कोन ए योजनार केते लाभ पाइबे, केते छात्र छात्री उपकृत हेबे? आपणमानक साहचर्य रे निजे अभिभूत हेउछंती। एहा ही हेउछि तांकर प्रेरणा, तांकर प्रोत्साहन। पूजा देखंतु आज प्रदर्शनी पड़िया रे 2025 आदिवासी मेलार शुभ उद्घाटन होईछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी उद्घाटन करछंती। ता सहित राज्य सरकारଙ୍କର आउ एक योजनार मध्ये से शुभारंभ करछंती, जोटा कि अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री मानक पई एई योजनाटी शुभारंभ करछंती, जहा होछि शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। आपण जानिथिबे राज्यर जो अनुसूचित जाति और जनजाति माने विभिन्न समय स्कूल रे ड्रॉप आउट होचंदी। ए ड्रॉप आउट को रखिया पई राज्य सरकार ए योजनाटी हाथ को नैथिले, जोटा कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। एटा केवल नवम एवं एकादश छात्र छात्री मानकू मिलिबो। सीधासलख 5,000 टंका लेखाएं वर्ष को मिलिबो एवं प्राय 56 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि राज्य सरकार पक्षरु। पाखापाखि 3 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र छात्री उपकृत हेबे बोली मध्य सूचना मिलिछि। एबे वर्तमान से संपर्क रे मुख्यमंत्री मोहन माझी अभिभाषण आरंभ करुछंती। से संपर्क रे कहिबे जे ए जो उद्घाटन हेछि आज आदिवासी मेला 2025 आसंता 16 तारिख पर्यंत चलिबो एवं जेहेतु 12 दिन धरिकी चलिबो। से 8, 9, 10 रे भुवनेश्वर जनता मैदान रे आरंभ हेउछि प्रवासी भारतीय दिवस। जो प्रवासी भारतीय माने आसीबे सेमाने मध्य एई आदिवासी मेला बुली देखिबे एवं आसीछि एटी बिक्री बटा हेउछि। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया ठारे मंचरे उपस्थित थिबा आजिर वरेण्य मंचासीन अतिथिवृंद, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन, संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण, विद्यालय और गणशिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मंत्री श्री नित्यानंद गंड महोदय, सांसद भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्री बाबू सिंह महोदय, प्रमुख शासन सचिव अनुसूचित जनजाति विभाग श्री संजीव कुमार मिश्र, निर्देशक डाक्टर पमा टुडू एवं ओडिशार विभिन्न जिल्लारू आसीथिबा प्रिय मोर अति आपणार आदिवासी भाई और भौणी माने एवं एठारे उपस्थित थिबा बंधुगण समस्तंकु नमस्कार, जुहार एवं इंग्राजी नववर्षर अभिनंदन।
ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହାପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ମେଳା ହୁଏ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଆକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ମେଳା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଆମ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା ଓ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ବିକାଶର ଭଗୀରଥ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣିକୁ ଆପଣେଇବା ଓ ଆଦର କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଛି। ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏ ମେଳାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025। ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ଜନଜାତିଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗୁଆ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ସେମାନେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ଓ ମହୋନ୍ନତା ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହଜିଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଲାଭ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦୁଝର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏ ମହାପର୍ବ ଏଥର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମୂଳଦୁଆ। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ଏହି ଉଭୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଦେଶର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ 1951 ମସିହାରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଏହି ମେଳା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିଚିତ କରାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଅଛି।